Malien cɛ ni muso k'aw bɛɛ lajɛlen fo yan fo aw sigiyɔrɔ la. N b'a ɲini aw fɛ aw fɛn fɛn mana ni video sɔrɔ a ye video in a y'a partager fan bɛɛ. A ye video in partager fo Useni Amion Gindo bara f'a ka téléphone kɔnɔ f'a poche kɔnɔ. A ye video in a y'a partager ka se fo Amadou Koita, Maïga Bathily, Keita, Cissé, Touré a y'a cama f'a ka téléphone kɔnɔ f'a poche kɔnɔ. Pulo ala ko e Gindo ye. An ye Pulo ka publication ye comme quoi ko CEDEAO ye décision min ta. D'après Pulo ko ye kumasulu ko ye o ye maloyala ko ye an tun man k'a to fo an ka se nin yɔrɔ la ne dabali de banna. Pulo b'a fɛ ka mun fɔ anw ɲɛna ko CEDEAO ko anw ka élection kɛ ka bɛn date min ma ko anw k'a kɛ. Pulo ne bɛ ɲininka o e bɛ se bi ka bɔ Mali kɔnɔ ka taa Bandiagara ka taa campagne kɛ wa? An ka fɔ ko ka élection kɛ bi tɛ dɛ fo février na ta encore 2 mois 3 mois. Pulo an bɛ ɲininka e bɛ se ka taa Bandiagara ka taa i ka campagne kɛ wa Pulo? Pulo est-ce que e bɛ se ka taa Bankas ani Koro ka taa campagne kɛ ya? Pulo ne bɛ e ɲininka o e bɛ se ka ba tigɛ ka taa Moti ba kɔfɛ wa? Pulo e bɛ se ka taa Kidali wa? Pulo ne dabali sari ne bɛ sigi ka Mali minnu b'a fɔ ko soi-disant ko politicien ne bɛ sigi k'aw filɛ ne dabali de bɛ ban quoi. Et pourtant nin ko in ka nɔgɔn tellement c'est tellement simple quoi. I ye yɛrɛ wolo ye i ye halala ye i ka indépendance b'i bolo e de ye maliden Mali ye e de ta ye ne ko e bɛ se k'i sigi cogo di ko mɔgɔ wɛrɛ kana k'a ta ko k'a dicter e kun k'e k'a to o ta la. Aw ma ya kuma dɔ la bilahi a bɛ kɛ n'a fɛ ka kasi quoi mais Pulo an bɛ dugawu kɛ yara biyama hali e bɔnnaw hali e descendants de ala kana Mali marali ala kana kalifa olu la quoi. Pourquoi? Parce que e y'a yira anw na k'e tɛ cɛkisɛ ye e y'a yira anw na ko e ye jɔn de wa e y'a yira anw na k'e tɛ se k'i yɛrɛ assumer quoi. N'i bɛ se k'i yɛrɛ assumer bi cɛ min bɛ yen ko Asimi denmisɛnnin don je crois que e ka kɔrɔ ni Asimi ye. An k'o bɛɛ to yen e ka Mali bɛ dingɛ min kɔnɔ bi c'est à dire e balimaw précisément e balimaw kadɔw dɔgɔnɔw filaw olu tila bɛɛ des centaines de milliers olu bɛɛ déplacement don bi ka taga Laginɛ ka taga Mauritanie ka taga Niger ka taga Burkina ka k'u fa jamana bila u ye san 100 kɛ yɔrɔ minnu na u mɔkɛ n'u bɛnbakɛw sigira yɔrɔ min na bi kɛlɛ kɛra sababu ye k'olu bɛɛ gɛn est-ce que olu seginna ka na yan e kan ka k'i jɔ de k'a fɔ CEDEAO ɲɛna ko fɛn fɛn y'u ja u k'o kɛ k'u kana dan nin sanction nin ma dɛ k'anw ka faamaw bali ka voyager tɛ dɛ k'u ka embargo da Mali kan k'u ka frontière bɛɛ lajɛlen fermer e ye maliden halala de ye yɛrɛ wolo de bilahi e ko cogo min a bɛ kɛ ten tɔ de Pulo mais non ko français min fɔ CEDEAO ɲɛna ko Mali ka basigi t'u ɲɛsira la ne ko gɛlɛya yɔrɔ bɛ min a fɔra de a ma fɔ ko élection tɛ kɛ koyi a fɔra ko e Pulo e kɛra sababu ye k'a fara IBK ka jamana min ci Pulo e farala IBK kan ka jamana kɔnɔdenw na déplacer ka gɛri tɔw warangata a ko e ka IBK o bɛna waati la n k'an tun bɛ Kidali de fɔ mais vous avez tous contribué avec IBK ka Mali dafiri ka Mali ci ka Mali tan k'a yɛrɛ kɛ e ni Amadou Koita aw bɛɛ tun bɛ IBK ka gouvernement kɔnɔ ne bɛ aw ɲininka o métier jumɛn de bɛ aw la compétence jumɛn bɛ aw la aw ye mun de kalan kɛ aw ye mun de baara kɛ Mali kɔnɔ Mali a ye maliden bɛɛ ɲininka aw Pulo e ye fɛn kelen min kɛ Mali kɔnɔ i ka t'i bolo ɲɛsin ma i ka bɔ na n'o kɛra ne tɛ video k'i ka bilen depuis ni don na i y'a da i yɛrɛ k'i ye politicien ou bien k'i donna gouvernement kɔnɔ initiative jumɛn bɛ yen c'est à dire e ye fɛn jumɛn de kɛ Mali ye ko malidenw bɛ se k'u tɛgɛ ɲɛsin o ma k'o nafa bɛ se malidenw ma Pulo nana ye a tɛ yen aw ka conception de politique tɛ foyi ye ka wuli ka mankan ci ka kule jamana kɔnɔdenw bɛ degun min kɔnɔ aw ɲɛ t'o la dɛ jamana kɔnɔdenw bɛ tɔɔrɔ min kɔnɔ aw ɲɛ t'o la dɛ aw ko kana fanga na ka wariba cɛ ka kɛ aw kun ka sobaw jɔ ka voituribaw san c'est-à-dire ville luxe
ka taga restaurant na ka u ja dɔrɔn a banna au même moment a ka population bɛ ka a dɔw bɛ ka 200 ɲini tile mun mɛ kɔnɔ k'u bɛ balo tobiw fɛ u to k'o sɔrɔ ne tɛ pulo ka so yɔrɔ dɔn mais bilahi mɔgɔ minnu bɛ pulo dɔn a ye taga pulo ka kare kɔnɔ i b'a sɔrɔ nin dɔw ka kare kɔnɔ hali mobili tɛ ka boli bilahi a bɛ dingɛ n'i bolila dɔrɔn i ka mobili sasi bɛ a bɛɛ bɛ kare quoi i ka mobili bɛ cu dingɛ kɔnɔ k'a vitre bɛɛ k'a glace bɛɛ ci kare kɔnɔnaw na pavé tɛ yen assainissement tɛ yen yɔrɔ min na c'est à dire wuluwuluji bɛ fan bɛɛ ɲaman bɔnnen bɛ fan bɛɛ n'i bɛ taama dɔw ka kare kɔnɔ f'i b'i sen panpan wuluwuluji kunna au même moment u yɛrɛ veste cravate voiture de luxe b'u bolo u b'u ja quoi parce que olu nakun tɛ Mali ni malidenw ko ye koyi olu bɛ kule olu ka politique la olu kunkolo kɔnɔ n bɛna fanga de la k'an yɛrɛ c'est à dire k'an yɛrɛ servir quoi ka hɛrɛ kɛ n yɛrɛ ye hali ni jamana kɔnɔdenw bɛ sa e ni ala cɛ Mali bɛ contexte min kɔnɔ bi mɔgɔ o mɔgɔ mana wuli k'a fɔ k'i b'a fɔ malidenw ye k'an ka élection kɛ diyagoya nin basigibaliya in kɔnɔna na e kan ka k'i jɔ de premier rang dɛ k'a fɔ ko a tɛ k'u ta ye ko tant que e ka jamana kɔnɔdenw le peuple c'est-à-dire peuple min b'i kɔ quoi e bɛ k'i jɔ peuple minnu ɲɛ k'i b'a fɛ ka minnu gouverner i b'a fɛ ka minnu mara dɛ i b'a fɛ ka fanga boli minnu kan ko tant que olu ma lafiya tant que olu ma sécuriser ko élection tɛ k'e bara o de tun kan ka kɛ aw ka kuma ye mais ɲɛ bɛ fɛn fɛn la e ni Amadu Koyita aw kɛlen don ko jɛgɛji bɔnnen jakuma tɔ la kule c'est-à-dire aw ma min faamuya quoi ko anw de y'a dɔn parce que ko in tɔ bɛna laban min na aw b'a dɔn wa Choguel tɛ dɛ Assimi tɛ dɛ anw malidenw de anw jeunesse de bɛna anw yɛrɛ Assimi sisan parce que an bɛna tɔ kɛ ni mɔgɔ m'a ka manamana ko dabila aw hakili la k'an bɛ kulonkɛ la ni c'est-à-dire i yɛrɛ ka wari kama i yɛrɛ tilen nafa kama k'a fɔ ko i bɛna jɔ malidenw n'u ka hɛrɛ cɛ anw ka hɛrɛ ye jumɛn transition min bɛ yen bi o bɛ k'anw sama ka taga sira min fɛ o de y'an taga fan o y'an ka chemin de mɔgɔ mana fɔ k'i bɛ n'i jɔ an ni o cɛ dɛ bilahi an bɛ bɛɛ gosi de da i kan ne bɛ ko in na cogo min na dɛ a tɔ bɛna kɛ min ye aw b'a dɔn bilahi n bɛna bɛɛ lasɔmi ka bila ko in tɔ bɛna laban cogo min na a b'a dɔn cɛ malidenw kununa aw farala i bɛ ka kan ka nɔri ci ka santiri ci ka Mali yɛrɛ ko ban pewu il y avait même pas un état anw de kun kuma sulen don an b'an kunkolo siɲɛ bɛɛ anw tɛ se ka kuma cɛ ye quoi anw tɛ se ka da bɔ ka yɔrɔ si mais bi Assimi min nana dɛ ani Choguel dɛ o de bɛ ka ci fɔ Faransi tɛ dɛ CEDEAO mɔgɔ bɛɛ n ko mi aw lasɔmi ko in tɔ bɛna kɛ min ye aw b'a dɔn est ce que aw b'a dɔn ko in tɔ bɛna kɛ min ye a tɔ de bɛna kɛ dɛ Mali jeunesse yɛrɛ de bɛna wuli sisan k'u kangama politicien vautour de e polo n'a ɲɔgɔnnaw olu ni fanga cɛ parce que aw ka manamana ko n'aw m'a dabila jeunesse de b'i fara ɲɔgɔn kan sisan ka taga aw bɛɛ bara ka taga visite rendu aw ye n'o labanna min na bilahi aw b'aw daminɛ parce que ni aw mago tɛ malidenw na ni aw mago tɛ Mali la Mali ka hɛrɛ Mali ka tagaɲɛ Mali ka bɔ jɔnjuru la n'o tɛ aw ka souci ye n'o tɛ aw ka sira ye wa o ye an wuli ka jɔ kun don o ye wa anw tɛ jɔ diɲɛ kɔnɔ ka cɛsi to i ko o ko i k'anw na stopper quoi e ma dɔn e cɛ ye mɔgɔw kuma sulu koyi dɔgɔnɔden bilahi mɔgɔ t'a imposer o kan Amadu Toloba filɛ nin centre la hali sini a bɛ ka bura don jalisiw la e tagara bɔ Tolobaya est ce que i tagara remercier o min bɛ ka dɔgɔnɔdenw tɔw la ka na est ce que i taara o remercier wa e tɛ sɔn hali n'i sugora hali n'u y'i don kanu kɔnɔ k'i bugubuga bilahi i bɛ turu kɛ k'i pan centre kunna ka t'i cun fo CEDEAO fɛ ou bien ka n'i cun Faransiya ou bien ka i c'est-à-dire u y'i don kanu kɔnɔ k'i bugubuga dɛ i bɛ turu kɛ ka na cun i ka quartier la Bamako wallahi i tɛ cun centre kɔnɔna na parce que aw tɛ Mali fɛ aw tɛ cɛw ye aw sɔnna jɔnya ma quoi jɔnya aw ko ko aw bɛ to jɔnya de kɔnɔ ko k'aw da juru minɛ k'a dicter aw kun ni min fɔra aw bɛ o de kɛ aw tɛ meneur ye aw ye suiveur de si aw bɛ dɔrɔn a ka fɔ y'aw kɛ a b'a kɛ quoi vous êtes pas des responsables e wo yɔrɔ Amadu Koyita kɔni tɛ o c'est à dire ko soi-disant ko jeunesse quoi o yɛrɛ kun na kuma i bɛ k'a ka gouvernement na an bɛɛ tun se wara ko jeunesse mais depuis ala k'an da c'est à dire ale ni Musa Mara cɛ a bɔra maliyɛnw jigi kɔrɔ n bɛ to nin yɔrɔ la ni mɔgɔ min bɛ se ka nin video in
nin parti ta k'a se ne yɛrɛ kɔrɔkɛ ma an balimakɛ n'o ye Clément Dembélé professeur Clément Dembélé. Clément, tu sais, je crois que e ne yɛrɛ an kun bɛ kuma o mɛnna. Clément tellement que ka ko kun ka bon ne bolo quoi. Clément, wallahi billahi n bɛna kuma dɔ de f'i ɲɛna. Yɔrɔ ne ma deli ka bɔ k'an sigi yɛrɛ e kama ko n b'i frappé même malgré i ka comportement dɔ y'i ka kokɛta dɔ ye minnu yɛrɛ bɛ ne ma se k'a digérer fiyewu mais ne ma sɔn ka bɔ k'an sigi k'i gosi parce que ne kunkolo kɔnɔ don dɔw tɛmɛna quoi Clément. I m'a faamuya anw y'i soutenir yan nɔ hali sécurité d'état kɛlɛ k'i minɛ k'i don kaso la billahi anw bɔra ka vidéo kɛ k'i soutenir k'i dɛmɛ. Clément, i ye vidéo dɔ kɛ kunun n'i bɛ se ka segin ka taga i ka vidéo lamɛn taga segin i ka taga lamɛn. C'est à dire k'i yɛrɛ la ridiculiser quoi, k'i yɛrɛ kɛ mɔgɔnin ye, k'i yɛrɛ kɛ maalankolon ye, k'i yɛrɛ kɛ c'est à dire mɔgɔ min nafa t'a la quoi, c'est à dire i yɛrɛ k'o de kunun. Clément, ne bɛna kuma dɔ f'i ye. Siko bɔra k'a fɔ bɛɛ ɲɛna k'a n'i ye ɲɔgɔn sɔrɔ k'i y'i kan d'a ma k'i tɛ fɛn fɔ Sogɔli ma k'i bɛ transition dɛmɛ k'i tɛ kuma bilen i m'o fɔ. I ko o tɛmɛnen kɔfɛ i bɔra i ye Sogɔli gosi mɔgɔw wulila ka taa tugu la yan nɔ. I mana wuli kuma o kuma aw ko Sogɔli de bɛ wari di vidéo ma k'u bɛ vidéo kɛ aw kan. Tu sais hali ni anw kumacogo i b'a dɔn ko anw ta ye conviction ko de ye quoi. Hali ni ye anw kumacogo billahi i b'a dɔn ko mɔgɔ ma wari di anw ma k'o tɛ anw ni mɔgɔ cɛ quoi. Clément, nin ye kangara de ye k'a f'i ɲɛna de. Kangara tɛ dɛ laɲini de don i bolo quoi k'a d'i ma quoi parce que hali ni tigi dɔgɔya. N t'a fɛ ka tɛmɛ o sira yɛrɛ fɛ quoi Clément. Tu sais i y'i sigi i ka kunun vidéo la Siko ta kɔfɛ i bɔra c'est à dire i ye Sogɔli gosi bɛɛ jiginn'i kan ne man ta don a la. I bɔra o don na i kanto ko bɛɛ ne cerveau ye e wele ka meeting ko kuma fɔ e ɲɛna ko sortie bɛ yen boulevard la le 29 tɛmɛnen bɔli tun ye maliko de ye malidenw ka laɲini don malidenw c'était une première fois Mali jeunesse ka jamana bɔ ta des millions de personnes c'était la première fois dans l'histoire du Mali. Clément, i ko bɛɛ n'i wele c'est-à-dire bɛɛ n'i e wele don min na ka kuma in fɔ o ɲɛna o ni meeting cɛ bɛɛ n'i wele ka taa ni siɲɛ 15 ye i yɛrɛ ka kuma hali meeting don e ni bɛɛ ni ɲɔgɔn sɔrɔ toute la journée a ye wele ka taa ni siɲɛ 3 siɲɛ 4 téléphone c'est-à-dire i nana yira bɛɛ la le fait que e sɛgɛn ka se meeting kɛyɔrɔ la ko parce que bɛɛ de e wele k'e wele i tagara meeting kɛyɔrɔ la fɛn min kɛra ye ne kan t'o ma dɛ hali o yɔrɔ la i nan'i sigi ka nkalon tigɛ mɔgɔw ye Sogɔli de denmisɛnninw bila dɛ ka mɔgɔw sara dɛ n'a nana a ye ji bɔ a kan dɛ a ye wo cɛla a y'a gɛnɛ o bɛɛ c'est à dire i cɛkɔrɔba e bɛ se k'i sigi cogo de ka nin fɔ savait ci foyi tɛ Sogɔli la quoi fo ka e Clément kelen pe viser ni jamabaden cɛla jama minnu bɔra ko ka na ale soutenir ko ka na transition soutenir c'est à dire Sogɔli ci foyi tɛ Sogɔli la k'a fɔ o jama mɔgɔw ɲɛna ka mɔgɔw ta la ko ni Clément nana a ye Clément bɔ. Clément b'a dɔn hali fatɔ hali lagalagatɔ amalidɛmu o tɛ don o kunna quoi mais ne tɛ yen si ma ne b'a fɛ ka kuma min f'i ye Clément i m'a fɔ ko bɛɛ n'i wele siɲɛ joli i y'a fɔ k'a bɔgɔladon k'a fɔ k'a répéter k'a fɔ ko bɛɛ de y'i wele o de kama e nana c'est à dire ni mɔgɔ y'i wele tantɔ nin cogo la tantɔ n'i ta tɛ ko wɛrɛ i kan ka taa o kɛnɛ kan ça veut dire que le fait que e harcelé la le fait que i welela o de kama e sera kɛnɛ kan sinon e kun tɛ taga e pourtant kɛnɛ kun ye maliko de ye. Clément ne bɛna min f'i ɲɛna cɛ o cɛ ye nin ɲɔgɔnna kɛ quoi. Je crois que moi c'est la première fois ne ka bɔ ka vidéo k'ale ka fɔ ko n bɛ kuma mɔgɔ fɛ kuma tigi deli tɛ dɛ mais ka kuma tigi fɛ tan quoi. Clément, i dɔgɔnin de mankan don k'a f'i ɲɛna dɛ ne bɛna min f'i ye Clément mɔgɔ tɛ wele i yɛrɛ ka jamana joli la mɔgɔ tɛ wele i ka faso joli la e ye maliden halala de ne ye maliden halala ye k'i kura kɛ e kan k'i sigi fo ne ka wuli ka na se ma n ko Clément n'an ka maliko kɛlɛ kɛ. Don min na aw bɛ taga semasi la ka taga M5 créer o don mɔgɔ ma t'e wele dɛ e ma wuli maliko la wa ça fait e ne y'a faamuya e b'i sigi de ko fo mɔgɔw k'e de wele ni mɔgɔ ye e wele ko ka na e bɛ sɔrɔ ka na maliko la donc ni mɔgɔ min y'e wele e tɛ na quoi. Clément e ka patriotisme ya o bɛ yɔrɔ jumɛn e bɛ ka maliko min fɔ k'a b'i dusukun na o maliko bɛ yɔrɔ jumɛn Clément ko fo e ka taga wele
billahi maliko mali jola faso jola moshi ni mangi siki ko tika blame ko ki wuri Clément ne bo fiena ka boye mba fe ka min fi jeunesse jibe auka wallahi jeunesse ka c'est-à-dire jeunesse ou jibe auka quoi il m'a famia pourquoi parce que a ton bela e ka sana be a tola e ka sana be malgré beba de ko maliko bila de beba de ko maliko bila mais i comportement keto de ya to mo yi diboyka parce que M5 kele ni be ka bila aw de ya tuni M5 ka M5 ki Clément eni ka wujim amakia kakela ka bo aw ni munu e keleke kakela ka bo la ko la gushi o betene ko sadi 9 mois temenen ko kana rectification ke kana ni sugar le premier ministre la kabnu o kera eni ka wujim de ko ka wonye dal sugar ka sugar dum ga barame ke bi woche ma fara sugar la billahi imalu ba dafe sugar ko kana jaide kana ka fefio ma be posture mina bi avec a bara minke ni mali dombe ko ye ateka la kale de avec a kede bebe ka ye wa be sra minka tani sugar be ninka woche ni ma fara la billahi mali dombi haram ya fol dahra jodon ute kife wa fuki sa ite mandia so mali kono bile wallahi ne bo fiena mba fe ka min fi ne koroke Clément amba fe mali jo che Clément che haramade iteka ke alaisa alati jinga kuma mo shifi je crois que ni a de tim jeunesse kunda al video kala ka boku sigi kube mo mandia kube kuma mo fe dans le respect wallahi mi saka fo ekelelo sinon rasta file ambe bula le jigoka ambe tasma de dauka yoro abdou ngora ka sola sisa ntu ma feka lere wole afina ka sabali parce que mali bi rona bi naso ko ambe de ko kum mali ko mali kanya ambe be so ma ka fo ko transition mi bi ko ni kona ma tele kana fiu boni oichi ni anta mali ko ambe de kanga fara oluka ka anteke duma ku deme pour comme ça bon dinga ko tum ni mo ko contraire ke billahi etata mali ko so hen bila nyengo ya bila ube jugu ya bila ube ta hasidia donc professeur Clément ni doka ke ka kuma ka finyana ibe posture minka ali yevlo minka kun ça montre que tu as de la haine envers Shogel il va faut que tu tiennes mais mimika boyda au bout de ira il comportement mimila au bout de ira voilà pourquoi tu as été jeté là-bas boulevard sans fait mo ye diga ki bo mo shima mo blala ire i kewale de ore jeunesse black ibu donc les mi fiena pour toi il est pas encore trop tard billahi il est pas encore trop tard il est temps de faire marche arrière Clément segin kana anga keleke nyon fait segin kana on bi non on anta ko gidi ko quoi mais ben le cerveau ka eko krefe ka siriki ko krefe wallahi billahi ametaka amu ti tola de mais Clément anjigi be ka ere na eko lutti dans le tugumna au ka égalité corruption ko kelen kenan ke mo ko dana de ka tugumna mais ko na kana cheme il est pas encore trop tard Clément sabali ibe posture mi ka wopla na fara mo ko kani sigi ko foy ka taga wole Clément ma boni mali yede wa ma boni mali de shi wa ma futani mali de shi o kiyo be finyina wa iti sadi ne to la ko pour ka contrat I wole ko fe ki sigi ki ka taga wole kwa Clément o mali de ya be yoro jume non donc a fie I sabali ye video mi ga kunu ni sigi na ka taga file ga nga fo ali ka vidéo mani ka video supprimer ka boy mo ya bloquer page ko be YouTube ka ou ka faire ka baisse supprimer parce que c'est tellement humiliant. C'est tellement humiliant venant d'un professeur Clément Dambélé. Ne dabali de bana, ne vu une flèche bi. Wallahi, ne mais attends, qu'est-ce qui se passe? Moi, mon dura Clément là. C'est comme si Demson Katisi qui est la ridiculisé quoi. Il doit du de ne pas nous finir. Ni ya ambi kuma imata c'est parce que on te veut encore. Parce que Andy Bika alibi parce que amba fait kana ega angato téléphone ngatra. Sinon Clément Moro, na y fait jamal ko kala na y ja toy billahi malibijo. Donc, ni rolo de ko finina, I sabali I ga senkana. I be sira min kan o chemin toy. Na ki bolo di jamana kuna deuma an continent keleke. Bitele machine nidu. Chewoche mana keka tien bi billahi I ba tano so nyefe. Ina fo Hussein Amio Gindo, ina fo Amadou Koita no. O lo konte. Maleon, ka fo ka wala ni mono. Clément, j'espère que yanga kuma famia. J'espère que ni kofe ite na boka déraper na fait ka ka tukum na bili. La délicat lo ka finyana. Nen doni gachi la fene, mbolo be nko yeka ya fama.
n bɛ bɛɛ lajɛlen fo